Welcome my YouTube channel Miss Palaka. Nagpalamig ko sa sapa namo na mo sapa nindot kayo. Napoy mga tao. Hmm, kita nyo? Lara. Hmm. Sobrang init ang world. Sobrang lamig naman po ang tubig. Abi na kung magtagal ko sa tubig, perti tugnawa. Yung paghawasan po na to, perti na pong inita. I'm sorry. Idol Rosita, shout out. Danilo Ayop, good morning. Salamat sa ako ang star sender, Danilo Ayop. Lucita there, Jemile Fairways, good morning Jemile. First four corners custom product, mobile and country boy magic. Asa na kasi escaping Tino, sina Inloka ng Inday, ER photographer. Asa na ka sila? Namimiss ko na sila. Na mo ni among ilog diri Idol Lucita, Maria Elena Bellhop Trina, Sir Ed Casilo Armara. Oh, later son, makaanhin na mo din eh. Na ako'y baon, kape, tubig, o kanon or kanin. Na si Pogi, oh. Ito, si Pogi. Shout out, Pogi. Shout out, everybody. Nini this, Kuya Friends, Adam Apple. Kumusta naman po kayo? Hmm, diba? Kaya summer na summer karon sa world. Pogi, summer na summer. Kaya enjoy lang sa next week kung asa mo sa mga beach, asa mo magpinitin siya. So, amping-amping kasi mainit kayo. Sobrang init. Mm-mm. Mainit na ang Pilipinas. Uh, bye-bye. Thank you for watching everybody all nationwide. Always love and support Balaka, my YouTube channel. Thank you guys. Thank you everything.